पहले स्पीकर हैं आज मुकर्रम फरीद अहमद नवीद साहब, प्रिंसिपल जामिया मदनी इंटरनेशनल गाना, जो तकरीर फरमाएंगे। इलाही जमातों की मुखालफत और उनकी तरक्की का बायस होती है। उर्दू में तकरीर होगी। Farid Ahmad Nabid Sahib akan memberikan ceramah dalam bahasa Urdu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون। वो चाहते हैं Mereka कि अपने menginginkan मुंहों की फूंकों से अल्लाह के नूर को बुझा दें dengan tiupan-tiupan mulut mereka memadamkan nur Allah Ta'ala, tetapi Allah Ta'ala akan menyempurnakan nur itu meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Hadirin sekalian, pidato hamba adalah berkenaan dengan hakikat yang sangat agung ini, yaitu penentangan terhadap jemaat-jemaat ilahi merupakan faktor kemajuan mereka. Dari sejarah keagamaan memberitahukan kepada kita bahwa तो इंसानियत इब्तदाई तौर पर दो और बाद अज़ां तीन गिरोहों में तकसीम हो जाती है। एक गिरोह के अफराद satu golongan mereka menerima kebenaran, kemudian mereka menjadi satu kelompok yang kuat, dan kelompok yang kedua dijatuhkan ke dalam serendah-rendahnya. Kemudian untuk menentang Hadrat Ibrahim, Namrud membakarnya. हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं तो अबू जहल और अबू लहब जैसे बहुत से किरदार हक़ की मुखालिफत पर कमर बस्ता हो जाते हैं और चाहते हैं कि किसी तरह इस आसमानी नूर को अपने मुंहों की फूंकों से मिटा कर रख दें। लेकिन ऐसे लोग हमेशा नाकाम व नामुराद कर दिए जाते हैं। Orang-orang, para penentang itu akan terus-menerus mendapatkan kegagalan. Di zaman Hadrat Rasulullah SAW yang kemudian di zaman Hadrat Rasulullah SAW kita melihat mereka, para sahabat yang tadinya sebagian mereka ada yang menentang, tapi kemudian menjadi sahabat Hadrat Rasulullah SAW, dan mereka demikian rupa taat kepada beliau sehingga akhirnya mereka memperoleh kemajuan demi kemajuan. Bahkan gelang dari Kisra dikenakan kepada para sahabat yang Abdullah bin Ubay juga melakukan hal seperti Abdullah bin Sabah juga melakukan demikian, yaitu penentangan. Tapi kemudian mereka melihat bagaimana kemajuan itu menjadi milik orang-orang yang beriman. Akan mungkin orang-orang mukmin akan dapat tertipu dengan langkah-langkah mereka itu. Dan diri Hadrat SAW, ilham beliau, tulisan beliau, dan jemaat beliau juga diperolok-olok. Semua tuduhan-tuduhan itu
कुरान करीम ने हमारी हिदायत और semua telah ditimpakan kepada beliau dan jemaat beliau. ये समझा दिया है Dan juga अपने दिल में नूर ना हो तो उसे तो कुरान भी हिदायत नहीं दे सकता क्योंकि वो हुदल लिल मुत्तकीन tapi kita melihat bahwa kemajuan beliau capai dan jemaat beliau, dan beliau mengatakan bahwa kalau orang tidak mendapatkan cahaya ilahi dalam hatinya, मोहम्मद मुस्तफ़ा maka mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. हालांकि Begitu juga cahaya hadrat Rasulullah SAW tidak nampak bagi para penentang itu. रोशन तरीन सूरज है हजरत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम Hadrat Masih Maud Salam खिलाफत की वजाहत करते हुए फरमाते हैं menjelaskan mengenai permusuhan ini. कि क्या होती हैं Apa katanya, tiupan-tiupan permusuhan itu apalah artinya? किसी ने Orang mengatakan ini, दीन कह दिया orang mengatakan kafir dan lain-lain. कि अल्लाह ताला के नूर को बुझा दे मगर वो काम Mereka ingin memadamkan cahaya ilahi. बुझाते खुद ही Upaya mereka untuk memadamkan cahaya ilahi itu सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से चंद साल tidak berhasil. Sebelum hadrat Rasulullah SAW lahir dan Abraha ingin merobohkan Ka'bah, ने मक्का के दवा से बाज ऊंट अपनी तहवील में ले लिए जो हजरत अब्दुल maka मुत्तलिब थे sebagian orang dari mereka mengambil onta dari hadrat Abdul Muttalib, कि आप dan सिपाही मेरे कुछ ऊंट पकड़ कर ले आए hadrat Abdul Muttalib datang kepada Abraha mengatakan bahwa onta yang diambil oleh laskar Tuhan kembalikan kepada saya. ताज्जुब है Jadi ऊंटों की तो फिक्र Abraham mengatakan, saya sangat heran kenapa Tuhan hanya memperhatikan onta Tuhan, padahal saya datang ke sini untuk menghancurkan Ka'bah. Tuhan tidak peduli dengan itu. बहादुरी से फरमाया कि मैं Hadrat Abu Thalib dengan berani mengatakan, saya hanya pemilik onta. Oleh karena itu saya memikirkan onta saya itu. Dan saya ingin mengatakan काबा का भी एक bahwa Ka'bah itu ada pemiliknya. घर की खुद Dan pemilik itulah yang akan melindunginya. तारीख इंसानी में अब्रहा और Dan dalam catatan kemanusiaan sejarah kita bisa melihat के लिए महफूज कर दी गई जबकि खाना telah terpatri dalam sejarah भी न सिर्फ bahwa Ka'bah ya, तरक्कियात में इजाफा होता चला terus menerus tidak dapat dihancurkan, tapi terus menerus kemuliaan demi kemuliaan terjadi. Hanya dalam दिया गया है satu kalimat अल्लाह ताला अपनी dijelaskan कर ले bahwa sesuatu yang dinisbahkan kepada Allah Ta'ala, और एक ताकतवर बादशाह की तरह खुद उसकी हिफाजत फरमाया maka dia akan menjaga seperti raja menjaga pemiliknya. की तरह एक आम ऊंटनी Begitu juga unta Nabi Saleh alaihissalam hanya unta biasa saja. जो अल्लाह ताला के नाम की तरफ मंसूब होकर Begitu juga jemaat yang dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Maka seperti unta tersebut, अल्लाह उनके दुश्मनों की permusuhan terhadap mereka, काम करके दिखाता maka Allah Ta'ala akan menggagalkan semua upaya orang-orang yang memusuhinya itu. कि यकीनन Karena sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang pasti akan, ya, golongan Allah Ta'ala lah pasti yang akan menang. कायम करता जमात हो Jadi jemaat yang didirikan oleh Allah Ta'ala जाए वो दुश्मन की tidak mungkin takut kepada वो सरकश sofan permusuhan, लोगों की सरकशी के सबब दिल हार दे वो भूख dan tidak akan mungkin hati mereka akan gentar dengan upaya-upaya dari penentang-penentang tersebut, जानो माल की आजमाइश के वक्त पीछे हट जाए dan tidak mungkin mereka akan melangkah mundur hanya karena ada percobaan-percobaan demikian. किया करती हैं Jadi kita melihat bahwa bagaimana kemajuan demi kemajuan yang dicapai oleh jemaat ilahi. अगर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Kalau hadrat Rasulullah SAW सारा sebelum beliau सदक न कहकर साथ हो लेता तो फिर कुरान sebelum beliau diutus sebagai utusan Allah, dan mereka orang-orang Arab mengakui kebenaran beliau, mengakui kejujuran beliau. अगर हम इस्लाम के दौर अव्वल को देखें Kalau kita melihat awal Islam, वजाहत के साथ सामने नजर आ जाए maka kita dapat melihat dengan jelas मुसलमानों के दीन का नाम बिगाड़ा गया और उन्हें कहा गया कि तुम मुसलमान नहीं बल्कि साबी हो nama Islam dirubah. Mereka kata kalian bukan Islam tapi Sabi. दुश्मनों ने आपको इस कदर मारा कि आपका Dan चेहरा पहचानना मुश्किल हो गया
Dan sahabat beliau dipukul oleh musuh itu sehingga wajah beliau tidak dapat dikenali lagi. Begitu juga Hadrat Bilal radhiyallahu taala anhu, ya, dibaringkan di pasir yang panas dan kemudian ditarik. Tapi beliau hanya mengatakan ahad. Begitu juga ada yang akan mengucapkan azan, menambahkan azan. Ya, mereka orang itu dipanah oleh musuh-musuh Islam dan keluarga mereka kemudian mereka jadi berbagai macam percobaan dihadapi oleh orang-orang Islam. Ya, mereka di boikot di lembah Abu Talib. Orang-orang Islam dari itu kita lihat apa yang mereka dapatkan, bahwa mereka bukan hanya tidak mengalami kemunduran, mereka terus maju memperoleh kemenangan demi kemenangan. Dan mereka yang teraniaya menjadi orang-orang yang memegang bendera yang akan memberikan keamanan pada mereka. Dan akhirnya seruan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah berkumandang sampai ke seluruh dunia. Dan akhirnya Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW terus-menerus menjadi bagian daripada kehidupan orang-orang di Mekah. Ya. Dan suatu saat Hadrat Rasulullah SAW bersabda bahwa suatu saat iman akan terbang ke bintang Suraya. Ke yaitu orang-orang yang menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala, mereka mendapatkan berbagai macam kesulitan. Dan sebagaimana kabar gaib dari Hadrat Rasulullah SAW, bahwa keimanan akan dibawa lagi oleh satu wujud, dan itulah yang kemudian berwujud dengan kedatangan Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Beliau alaihissalam, yaitu Hadrat Masih Maud salam, yang itu Allah Ta'ala berdasarkan nubuatan Hadrat SAW mengatakan bahwa saya tidak mengatakan sesuatu kecuali sesuai dengan Al-Quranul Karim, sesuai dengan sunnah yang mulia Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa orang baiat kepada beliau demi untuk kemenangan Islam. Dan akhirnya beliau difatwakan sebagai kafir. Tapi itulah merupakan suatu sunnah yang dihadapi oleh para nabi. Beliau datang ke Ludhiana dan berpidato di sana. Mereka di sana memberikan fatwa bahwa siapa yang bisa membunuh beliau, maka orang itu akan langsung masuk surga. Hadrat Masih Maud salam berpidato di sana. Dan orang yang berjanji, yang disuruh untuk membunuh beliau itu terus-menerus mendengarkan pidato beliau. Dan tadinya dia datang untuk membunuh beliau alaihissalam, dan akhirnya membenarkan beliau alaihissalam. Dan akhirnya dia maju dan kemudian memegang tangan Hadrat Masih Maud alaihissalam.
स्याक को सबाक से काट कर पेश करते हैं। Sebagian orang di India Pakistan memotong-motong tulisan Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam dan hilangkan hubungan antara kalimat-kalimat tersebut untuk memfitnah pada beliau. Dan tapi apa yang kita lihat bahwa melalui khilafat sekarang ini kita lihat ribuan, ratusan ribu orang bergabung ke dalam jemaat ini. Kalau seandainya mereka itu benar di dalam pernyataan mereka, kenapa tabligh jemaat dicegah, MTA dihalangi? Karena kalau seandainya hal ini akan terbuka bagi umum, maka orang-orang yang baik hatinya, mereka ketika mendengarkan kebenaran yang disampaikan oleh jemaat, maka tidak ada jalan lain mereka kecuali untuk menerima kebenaran Hadrat Masih Maud Sallam. Orang-orang jemaat terus siap sedia untuk menghadapi berbagai macam percobaan. लोगों को अहमदियों के कत्ल पर उकसाते हैं और अब तक सैकड़ों अहमदी अल्लाह ताला की आवाज पर लब्बैक कहने के जुर्म में अपनी जानों के नजराने पेश कर चुके हैं. Banyak sekali orang-orang jemaat yang terpaksa masuk ke tahanan hanya karena mereka membagi-bagikan brosur untuk menyampaikan kebenaran jemaat. Sudah satu abad telah menjadi saksi bagi kebenaran jemaat di berbagai tempat, di berbagai keadaan, di masjid-masjid. Mereka menyampaikan bahwa mereka menyangka bahwa dengan menumpahkan darah orang-orang Ahmadiyah, maka mereka akan bisa mencegah, menghalangi kemajuan jemaat ini. Tapi tidak mungkin akan dapat dihalangi dengan melalui naungan khilafat Ahmadiyah. Sudah ada lebih dari 70.000 wakaf no, ribuan mubalighin, terus menerus juga jutaan, puluhan juta Ahmadi, dan terus menerus maju. Siapa yang akan dapat mencegah kemajuan jemaat ini? Hadrat Khalifatul Masih ayyadahullah ta'ala bis'asi bersabda, jadi hamba dari Muhammad Masih Muhammad ini dengan mengalami berbagai macam pengorbanan, ini bukan hal yang mudah, tetapi dengan kesabaran dan istiqamah kita terus menerus menghadapinya. Dan ini bukan pengorbanan yang terus menerus. Ini bukan hanya pengorbanan 100 tahun. Tetapi pengorbanan demi pengorbanan dengan kurnia Allah terus memberikan kemajuan demi kemajuan kepada jemaat. कादियान में मुखालिफीन ने आपके घर के सामने एक दीवार खींच दी और ये ख्याल किया कि शायद इस तरह di Kadian dulu ada upaya mereka untuk menghalangi rumah beliau alaihissalam, tapi melalui kabar gaib dari Allah Ta'ala, maka dinding tersebut dihancurkan, dan ini merupakan tanda untuk dihancurkannya berbagai macam penghalang. Dan akhirnya suara beliau alaihissalam dan suara para khalifah jemaat terus menerus disebarkan ke seluruh dunia melalui MTA. Dari hal ini terus menerus disebarkan ke seluruh dunia. Dan begitu juga dari masjid-masjid jemaat, hal ini terus-menerus juga dikumandangkan. Dan ini merupakan kurnia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadrat Masih Maud Sallam bersabda,
Jadi tempat yang penuh dengan keamanan ini aku. Maka siapa yang masuk ke dalam tempatku ini, maka dia akan diselamatkan dari hewan-hewan buas. Beliau pernah dicoba untuk dibunuh dan berbagai macam upaya telah dilakukan. Dan setelah diadakan penelitian dan beliau dibebaskan. Dan kemudian hakim mengatakan bahwa kalau seandainya beliau ingin, beliau dapat memberikan suatu rekomendasi untuk menentang mereka yang memfitnah itu. Tetapi beliau tidak ingin untuk melakukannya itu. Dan ketika mereka ingin merubah dan ingin menghancurkan pusat jemaat, Allah Ta'ala menganugerahkan kepada jemaat pusat sebagaimana yang kita tahu sekarang ini Islamabad. Dan ini semua kemajuan Islam, kemajuan jemaat adalah bersama dengan khilafat Ahmadiyah. Dan walaupun ribuan upaya telah dilakukan, tetapi tidak akan bisa menghalangi kemajuan jemaat. Majelis Ahrar गुलाम अहमद की खिलाफत अहमदिया हज़रत खलीफतुल मसीह खामिस नारा तकबीर। Pada tahun 34 Majelis Ahrar mereka mengatakan mereka akan menghancurkan Qadian. Imam jemaat pada waktu itu mengatakan, wahai Ahrar, aku melihat bahwa kemampuan kalian akan hilang. Kumpulkanlah seluruh kekuatan kalian. Dan siang malam terus-menerus berupaya untuk itu. Dan upayakan semaksimal mungkin untuk menghapus jemaat Ahmadiyah. Tetapi ingatlah kalian akan mendapatkan kehinaan dan kalian akan binasa. Sedangkan Allah Ta'ala akan memberikan kemenangan kepadaku dan jemaatku. Karena jalan di mana aku ditegakkan oleh Allah Ta'ala, dia adalah jalan kemenangan. Tahun 74, ketika gerakan penanggalan terhadap jemaat Ahmadiyah berjalan, saat itu Allah Ta'ala memberi petunjuk, yaitu di mana mereka berupaya untuk mengatakan bahwa jemaat itu adalah bukan Islam. Dan mereka katakan bahwa mereka akan menghancurkan jemaat ini. Padahal Allah Ta'ala berfirman bahwa wasi makanaka, yaitu luaskanlah rumahmu. Wahai para Ahmadi, bangunlah. Persiapkanlah untuk meluaskan rumah-rumah kalian. Karena Tuhan Arasy mengetahui bahwa badai musibah dan penentangan ini tidak akan bisa menghancurkan kalian. Maka lihatlah bagaimana upaya mereka itu. Dan jika diperhatikan bahwa para pemimpin yang demikian penentangan mereka terhadap jemaat, dan mereka memperlihatkan kemampuan dan kekuasaan mereka, dan jika kita melihat ke arah lain, maka kita melihat bahwa Allah Ta'ala dalam waktu yang sangat singkat ini
telah memberikan kemajuan demi kemajuan kepada jemaat. 1984 के तनाव के दौरान Pada tahun 84, percobaan terhadap jemaat तकलीफों से भी गुजरना पड़ा। telah mengalami berbagai macam kesusahan dan telah mereka berkeinginan untuk menghancurkan jemaat. Tapi lihatlah, siapa yang dihancurkan oleh Allah Ta'ala? Di antara mereka ada yang hancur ketika pesawat mereka sedang di angkasa dan hancur menjadi debu. Dalam perjalanan permusuhan ini, kita melihat berbagai macam keaniayaan demi keaniayaan. Mereka melakukan juga berbagai macam tuduhan dan fitnahan. Tetapi lihatlah, mereka yang di penjara demi Allah, di jalan Allah, jadi beliau mengatakan bahwa beliau tidak merasa mengenai penjara yang penjara di mana beliau ditempatkan itu. Beliau hanya terus-menerus beliau mengatakan saya hanya terus-menerus zikir dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Bahkan beliau sudah diputuskan untuk dihukum mati. Dan saya telah memutuskan bahwa saya hanya akan memohon kepada Allah Ta'ala dan tidak memohon kepada siapapun. Dan beliau mengatakan bahwa saya akan merupakan nikmat bagi saya jika saya mati syahid pada keadaan ini. Tapi bagaimana Allah Ta'ala mengeluarkan beliau dari penjara itu? Dan kehormatan demi kehormatan beliau terima terus-menerus dan dengan mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh beliau itu, setiap Ahmadi terus-menerus melangkah sesuai dengan itu. Kalau jiwa kami, harta kami dirampas, maka itulah yang syair mengenai yaitu wahai orang kafir, aku sama sekali tidak memperdulikan ketika aku akan terjatuh ke bumi setelah dibunuh. Ke sisi mana aku akan jatuh? Karena demi Tuhan, semua ini terjadi karena Allah Ta'ala. Yang jika dia menghendaki, maka di atas potongan-potongan kecil badanku pun bisa dipenuhinya dengan keberkatan. Dan ini yang terus akan dibaca sampai kita menuju ke Mekah. Jadi jemaat ini didirikan oleh Allah Ta'ala. Dan tidak mungkin Allah Ta'ala dapat dikalahkan. Dan lebih dalam sejarah 100 tahun lebih jemaat ini. Dan bisa dilihat oleh dunia. Bagaimana upaya ini telah berhasil, di mana jemaat ini telah menarik puluhan juta orang ke dalam jemaatnya Hadrat Masih Maud Salam. Dari Afrika sampai ke Eropa, sampai ke Australia, jemaat ini telah terus-menerus memperoleh kemajuan. Kita telah mendirikan ratusan ribu masjid di dunia ini. Kalau dikatakan kita tidak ada hubungan dengan Al-Quran, lihatlah bagaimana kita telah menerjemahkan Al-Quran ke dalam berbagai bahasa di dunia ini. Dan orang mengatakan
bahwa kita tidak membaca kalimat syahadat atau kita dicegah untuk membaca kalimat syahadat, maka lihatlah, kalimat syahadat itu bukan hanya dalam hati kami, tetapi telah dipatrikan juga oleh jemaat ini ke dalam hati puluhan juta orang di dunia ini. Jadi hujan keberkatan dari Allah Ta'ala ini tidak akan ada yang dapat mencegahnya terhadap bagi jemaat ini. Sebagaimana tidak ada yang bisa mencegah turunnya musibah kepada Abraha pada waktu menghancurkan Ka'bah itu. Saya menyelesaikan ini dengan apa saja upaya telah mereka lakukan. Tetapi lihatlah apa yang sedang terjadi di dalam rumah mereka sendiri. Apakah mereka akan dapat mencegah iradah dari Allah Ta'ala yang Maha Kuasa ini? Mereka, para penentang kita itu berpegang kepada bantuan duniawi. Tapi ingatlah, dengarlah. Inilah kabar gaib dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Bahwa jemaat ini akan disebarkan ke seluruh dunia. Dan akan diberikan keunggulan mereka. Dan sudah sangat dekat waktunya. Bahwa hanya inilah kelompok yang akan mendapatkan kemuliaan di dunia ini. Dan akan mendapatkan berkat demi berkat yang demikian luar biasa. Dan mereka yang berupaya untuk menghalangi jemaat ini atau menghancurkan jemaat ini, maka jemaat terus akan maju terus sampai hari kiamat. Jemaat ini akan maju terus maju dan tidak ada yang dapat menghalanginya. Alhamdulillahirabbil alamin.